Aron makagamit og text withdrawal, kinahanglan una magparehistro nga GCash user. Sunod, kinahanglan makumpleto ang musunod. Pag-adto sa imong lokal nga accredited rural bank branch, ayaw kalimti ang imong cellphone. Punan ug kumpletohon ang text withdrawal enrollment form. Isuwat sa enrollment form ang mga kasayuran ug impormasyon nga gamiton sa bangko aron ma-record ang imong cellphone number. Kung adunay pangutana, makisayod sa mobile phone banking specialist sa bangko o basaha ang impormasyon alang sa text withdrawal. I-save ang cellphone number sa bangko sa SIM phone book. Importante nga ma-save ang cellphone number sa bangko kay dinhi ipadala ang mga loan payments. Mangayo og kopya sa enrollment form. Pagkahuman niini, andam na ang tanan alang sa text withdrawal. Dali lang gayud gamiton ang text withdrawal. Pag-adto sa Globe Services Plus, pangitaa ang GCash menu ug kumpletoha ang mosunod. Pangitaa ug pilia ang Send GCash. I-enter ang kaugalihong 4-digit MPIN ug pilia ang OK. Mugawas nga asterisk ang MPIN samtang gina-enter. Kini usa ka security feature susama sa paggamit og ATM. I-enter ang 11-digit cellphone number sa bangko o pilia ang OK. Sa amount, i-enter ang kantidad nga piso o 1 peso nga magsilbing text fee sa text withdrawal service. Pilia ang OK. I-enter ang withdrawal instructions sa optional message gamit ang musunod nga format. DAO, deposit account name, space, deposit account number, space, amount. Pilia ang OK. Aduna kay madawat nga confirmation message nga nagpamatuod nga nadawat na sa bangko ang text fee. Makadawat pod ang bangko og confirmation message. Kinahanglan pareho ang reference number nga mugawas sa duha ka text message sa cellphone sa bangko ug sa imuhang cellphone. Kinahanglan mapada ang text withdrawal instruction sa sulod sa regular nga banking hours o sa dili pa mahuman ang alas 3 sa hapon. Sa sunod adlaw na maproseso ang withdrawal instructions nga nadawat sa bangko gawas sa regular banking hours o paglapas na ang alas 3 sa hapon. Pagkadawat sa bangko sa GCash nga piso, apil sa imong account information ang kantidad nga imong na-withdraw, ilang kuhaan ang imong account sa kantidad nga imong buot i-withdraw ug ipadala ang tukmang kantidad nga GCash nga imong madawat sa imong cellphone. Makadawat ka sa musunod nga confirmation message. Walay kapareho ang reference number ang kada usa ka confirmation message. Magsilbi kining resibo o kamatuoran nga napadana sa bangko ug sa imo ang nadawat nga GCash. Importante nga ma-save ang reference number o isuwat sa card o notebook. Mao kini ang silbi nga written record sa imong transaksyon. Sa text withdrawal, dali na lang gyud kaayo maka-withdraw si Belen gikan sa iyahang savings account. Tungod sa kapaspas sa pag-withdraw, dali na lang sad siya makapadala sa GCash sa iyahang anak. Gamit lang gihapon ang cellphone. Duha ka transaksyon humandayon sa sudod lang sa pila ka minuto. Pagkadawat sa anak ni Belen sa GCash sa iyang cellphone, nakapag-cash out din siya sa pinakaduol nga accredited outlet sa ilahang eskwelahan. Nalipay kini nga nag-text kay Belen. Nakabayad na siya sa ilang school fees ug andam na siya alang sa iyang exams pagkaugma. Nagkadaghan na ang mga shops ug suppliers nga nagadawat og GCash. Bonus kini alang sa mga deposit account holders sa mga rural banks nga adunay serbisyong tax withdrawal. Nagpasabot kini og dakong tipid sa oras, kahago og pamasahe kay dili na kinahanglan mo adto sa bangko aron lang mag-withdraw una makapalit. Sa text withdrawal, usa ka text lang maka-withdraw kadayon og cash nga mahimo na dayong gamitong pambayad. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.